Всем доброе утро. Это Южная Индия, Путтапарти. Сегодня 19 мая. Вот, Экадаши Мохини. Вот. И я сейчас иду в храм Гопала Кришна, Сваямбху называется. Вот там мы проведем пуджу. Это у нас центральный вход Гопурам в ашрам Сати Сай Бабы. Тетушка зовет, говорит: купи. Вот, а я уже купил. Good morning. Так, сегодня Экадаши Мохини. Вот. Ну и вот тетушка местные приходят, то лампадки зажечь. Пришли, вот ранголи нарисовали. Вот, а мы сейчас пойдем в храм. С вами еще не пришел, наверное. А, нет, с вами уже здесь. Сайрам, good morning, с вами. सुभद्रापूर्वज्यो विश्ववीशमुक्तिप्रदायकः जगद्गुरो जगन्नाथो वेणुनाथ विशारदः वृषभासुरविध्वंसी बाणासुरराक्षसः युधिष्ठिरविष्टातामहिमैर्वसन्तकः पार्थसारथिर्विद्यो गीतामृतमवदरिते कालेयावानिमानिक्यलिञ्जित श्रीपदाम्बुजः दामोदरेग्नगोप्तो दानवेन्द्राविनाशिनः नारायणि परब्रह्मवसन्तकासाय वाहनः जलक्रीडासमासक्तमानसः
श्रीकृष्णाय नमः इति श्रीकृष्णास्तोत्रपूजां समर्पयामि दैविकस्वामिदेवताभ्यो श्री राधाकृष्णगोपालस्वामिदेवताभ्यो अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि हरिः ओं श्रीकृष्णदेवताभ्यो नमः श्री राधाकृष्णगोपालस्वामिदेवताभ्यो श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः ओं सहस्रशीर्षदेवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वदग्धभादित्यं विश्वनारायणमणिं विश्वमेवे नमोसति सुभज्योति पति विश्वशाप्ते सुभजाति समस्तं नारायण महाज्ञेय विश्वात्मानं नारायणं नारायण परज्योतिरत्नारायण परः यत् किञ्चित् सर्वं दृश्यते यदेव अन्तर्बहिः सर्वव्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमप्रियं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतिकाशं हृदयन्ता विदमुखम् अथवा हरिष्ठामुपरिष्ठते ज्वालमालाकलं पादे सन्ददगं शिलाविस्फुरं मध्याकोशदीपं तस्य देवशुक्षुन्दस्य सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वासतोमकः सोऽग्रविष्टन्नाराजनकविः तीरे उत्तामनस्य सन्तापस्वमस्य ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सर्वं ॐ तत्सद्रेण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ज्योतिषः अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवः ॐ भूर्भुवस्सुवः अमृतं समृतं नारिकेलनैवेद्यं सर्वमेव त्रिफलनैवेद्यं सर्वं आवडफलनैवेद्यं सर्वमेव कलघटनैवेद्यं सर्वमेव बालक्षालं सर्वमेव सकल नैवेद्यं समर्पयामि जय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम श्री राधाकृष्ण गोपाल स्वामी देवताभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम अटिगलगलगट नैवेद्यं समर्पयामि जय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम देवी गणपति स्वामी देवताभ्यो अटिगलगलगट नैवेद्यं समर्पयामि बालक्षालं सर्वमेव सकल नैवेद्यं समर्पयामि ओम नैवेद्यं समर्पयामि श्री महालक्ष्मी काशीश्वर देवताभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि जय श्री स्वयं गोपाल स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु श्री कृष्ण सर्वमंगलानि भवन्तु जय श्री राधाकृष्ण गोपाल स्वामी देवताभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि जय श्री राधाकृष्ण गोपाल स्वामी देवताभ्यो नमः ओम शाताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं गुरुहरिनन्दयोगि उद्यानगमनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वलोकैकनाथं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णवे तदेकरूपरूपाभ्यं दैवमान्वितमन्वितम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम जय श्री स्वयं गोपाल स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु जय श्री कृष्णाय नमः गॉड ब्लेस यू जय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम जय श्री स्वयं गोपाल स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम शांति 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 जय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम श्री राधा कृष्ण गोपाल स्वामी श्री कृष्ण श्री कृष्ण सर्वमंगलानि भवन्तु जय श्री राधा कृष्ण गोपाल स्वामी ओम
శ్రీమోపక్వయ శ్రీర్మాందే నిర్జుష్ణాం కాంసోస్మితామిరణ్య ప్రాకారామార్ద్రాం చ వందే తృప్తాం తర్పయంతే పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామ్యోపక్వయ శ్రీం మనసక్కామమాకోతిం వాస సత్యమసీమహి పశూనాగం రూపమన్యస్యాశ్రియం యసః కర్తమేన ప్రజాభూతాభయ సంభవ కర్తమాం శ్రియం వాసయమే కులమాతరం పద్మమాలిని ఆపస్రజత్ విద్ధాని నిక్షిత సమేకృతే నిజరేవిం మాతరం శ్రియం వాసయమే కులే ఆత్రాం పుష్కరణి పుష్టిం ఓం అకాలముఖ్యహర సర్వభ్యాధి నివారణం సమస్త పాదోదకం జయ శ్రీ స్వయం వేణుగోపాలస్వామి పాదోదకం పావనం శుభం శ్రీకృష్ణాయ నమ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ ఓం గణాధీష్ట అకాలముఖ్యహర సర్వభ్యాధి నివారణం శ్రీకృష్ణ పాదోదకం పావనం శుభం Radha Krishna Gopala Sundar